السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पारा नंबर 3 के रकू नंबर 6 का आगाज होता है। इसकी लफ्ज़ी तर्जुमा की तरफ हम लोग देखते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। आगाज होता है अल्लज़ीना, वो लोग, युनफ़िक़ूना, जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अम्वाला माल, माल की जमा है, अम्वालहुम माल, हम अपने, यानी कि अम्वालहुम माल अपने, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने मालों को, बिल्लैली, लैल कहा जाता है रात को, और रात में, वन्नहारी, और दिन में। इस तरह से खर्च करते हैं वो, सिर्रन, सीन रा और रा इसके ऊपर है जिसका मानी है छुपाकर, वा और अलानी, अलानियतन, सिर्री नमाजों से मैंने आपसे कहा था वहां से याद रखिएगा, छुपाकर, वा अलानियतन, और एलानिया या बताकर, एलानिया तौर पर। आइन लाम नून इसका रूप वर्ड है। ताई मरबूता ये बता रहा है कि ये इसमें बोनस से इसम, और तनवीन इसकी तारीख है कि इसमें नकरा है। फलहम, उनके लिए, फाफस ला, लिए हम उनके लिए, फलहम बस उनके लिए, अजर, अजर है हम उनका, उनके लिए अजर है उनका, इंदा पास, रब्बिहिम, रब्बी रब, हिम अपने या उनके, रब्बिहिम उनके रब के पास, वला और ना, खौफुन, कोई खौफ होगा। तनवीन है जो जाहिर कर रही है इसमें नकरा है, इसका तर्जुमा कोई खौफ किया जाएगा। अलैहि, अलै पर, हिम उन पर, अलैहिम उन पर, वला और ना, वो सब के सब, यहज़नून, वो गमगीन होंगे। या फिर मुजारिब की लामत है, वाव जमा के लिए इस्तेमाल हुआ और इसका रूट वर्ड बीच में रह गया, हा जा और नून, वज़न जिसका मानी होता है गमगीन होना, वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना, वो लोग, याकुलूना, या जो है वो फिर मुजारी का है, हमज़ा काफ लाम इसका रूट वर्ड है, वाव नून जमा के लिए इस्तेमाल हुआ। याकुलूना, अकल इसका रूट वर्ड आ गया, खाते हैं। अर्रिबा, रा बा और वाव रूट वर्ड है जिसका मानी है सूद, रिबा, सूद को खाते हैं। ला नहीं, यकूमूना, यकूमूना, वो खड़े होंगे। काफ वाव मीम इसका रूट वर्ड है यकूमूना, या फिर मुजारी की लामत है, वाव जमा के लिए, यकूमूना, वो नहीं वो खड़े होंगे, इल्ला, मगर, कमा, जैसा कि, यकूम, खड़ा होता है, अल्लज़ी, वो शख्स, वो जो, जिस आयत के अंदर ला और इल्ला इकट्ठे आ जाएं, जहां पर ला के बाद इल्ला आ जाए तो वहां पर हमेशा अ, ला का तर्जुमा तो सही नहीं ही किया जाएगा। जहां पर माँ और इल्ला इकट्ठे आ जाए वहां पर लाजमी तौर पर माँ का तर्जुमा नहीं किया जाएगा। यतखब्बतुहु, 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 खबत कर लेना, खपती कर लेना, होशो हवास ले जाना। खा बा खौ इसका रूट वर्ड है, खपती बना दिया हो, वो उसे, लाउबाली सा बना दिया हो उसे, खपती बना दिया हो उसे, किसने, अशैतान, शैतान ने, मिनल मस्सी, छू कर, छूने से, मीम सीन सीन रूट वर्ड है, छूने से, तो छू कर शैतान ने खपती बना दिया हो। दालिका, ये, बेअन्नहुम, बावजह उसके, हम, वो, इनको उसके लिए है, उसकी वजह से है कि वो, कालू, वो कहते हैं, इन्नमा, बेशक, अलबई, अलबई तिजारत, मिस्लु, मानित है, अर्रिबा, सूद के, यानी कि वो कहते थे कि
تجارت جو ہے وہ بھی سود کے معنی کی ہے. اب آگے کیا وہ حجت بیان کر رہے ہیں. احلّا اور حلال کیا ہے، حالانکہ حلال کیا ہے اللہ تعالی نے البیع تجارت کو، وحرم اور حرام کیا ہے الربا سود کو، اور اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے اس کو، کس کو؟ سود کو. فمن تو جو کوئی جاءہ آ جائے اس کے پاس موعظت کوئی نصیحت، قائمت ہوتا ہے تنوین کے ساتھ کیونکہ اس میں نکرہ ہو گیا جس کا معنی کیا جائے گا کوئی نصیحت. واو عین اور ضاد اس کا روپ ورڈ ہے. جب آ جائے اس کے پاس کوئی نصیحت آ جائے من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا بس انتہا وہ پاس آ جائے، فلہو تو اس کے لیے ہے ماں جو سلفا پہلے ہو چکا، جو ہو چکا ہے، جو کر چکے ہیں وہ اس کے لیے ہے. وَأَمْرُهُ وہ اور امرہ معاملہ اس کا، کام اس کا، معاملہ اس کا الی اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی ہے. ومن اور جو کوئی عادہ لوٹے، عین واو دال اس کا روپ ورڈ ہے عادہ لوٹے، فاولئک بس یہی لوگ اصحاب ساتھی ہیں الناری آگ کے، ہم وہ سب کے سب فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یمحقو مٹاتا ہے، میم ہا خوف اس کا روپ ورڈ ہے مٹاتا ہے اللہ تعالی الربا اس کو سود کو، ویربی اور وہ بڑھاتا ہے را با واو ربا یربی را با را با سوری را با اور واو روپ ورڈ ہے اس کا یربی اور وہ بڑھاتا ہے الصدقات صدقات کو. واللہ اور اللہ تعالی لا يحب محبت کرتا، پسند کرتا کل ہر کفار سخت ناشکرے کو، اثیم بہت گنہگار. ناشکرے کو اور گنہگار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ آمن جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک عمل کیے، وأقاموا اور انہوں نے قائم کی الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کی الزکاۃ زکات. اب ان سب لوگوں کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے؟ لہم ان کے لیے اجر اجر ان کا عند پاس ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ سب یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یا ایہا الذین اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وذروا ذال واو ذال اور را اس کو روپ ورڈ ہے وذروا اور چھوڑ دو ماں جو باقیہ باقی رہ گیا ہے من الربا سود میں سے. اگر تم نے سود کسی پہ دیا ہوا ہے اور اگر تم ایمان لے آئے ہو تو جو تمہارے پاس سود ہے جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. ان اگر تم ہو تو مؤمنین ایمان لانے والے. فَإِن پھر اگر لم نہ تفعلوا تم کر سکو کہ تم کرو، تفعلوا تم کرو، فَأْذَنُوا حمزہ دال اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے فا کا معنی ہو گیا بس، اور واؤ آ گیا جمع کے لیے فا. فَأْذَنُوا تو اعلان سن لو، اذان اعلان ہوتا ہے نا، تو اعلان سن لو کہ حرب جنگ کا، کس کے ساتھ جنگ کا؟ من اللہ اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے. وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تبتم
تا واو کا اس روپ ورڈ ہے جس کا معنی ہے توبہ کرنا. توبہ کر لو تم. فلکم تو تمہارے لیے ہے رؤوس اصل. رؤوس اصل. اموالکم تمہاری مالوں کا. لا تظلمون نہ تم ظلم کرو. ولا اور نہ تظلم تم ظلم کیے جاؤ. نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا. وَإِن اور اگر کانا ہے دو والا کون دو عسرتن تنگدست ہے. فنذیرۃ تو مہلت دینا ہے. نون ضا اور را ہے اس کے روپ پر جس کا معنی ہوگا واپس. نذیرۃ مہلت دینا ہے. الی طرف میسرۃ. میسرۃ آسانی تک جو وقت اس کو میسر آ جائے. میسرۃ جو وقت اس کو میسر آ جائے آسانی تک اس کو تمہیں کیا دینا ہے مہلت دینا ہے. وَأَن اور اگر وہ یہ کہ تصدقو تم صدقہ کر دو. وہ جو مال تم نے کسی کو ادھار دے رکھا ہے اور اگر تم اس مال کو صدقہ کر دو خیر بہتر ہے. لکم تمہارے لیے. ان کنتم اگر ہو تم تعلم تم جانتے. واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے ترجعون راجعین. عین روپ پر ہے. تا فعل مضارع کا علامت کا ہے اور واو جمع کے لیے تم لوٹائے جاؤ گے. فیہ جس میں اللہ تعالی کی طرف. ثم پھر توفا پورا پورا دیا جائے گا. پاؤ فا اور کیا روپ پر ہے توفا پورا پورا دیا جائے گا. کلو ہر نفس نفس کو ہر جان کو ماں جو کسبت اس نے کمایا. وہم اور وہ لا نہیں ظلم نہیں کیے جائیں گے.